Alors, madame et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau tutoriel à propos de les loisirs, les tourismes, vacances et du sport. D'accord. On commence avec les voyages. Bueno, antes de hacer un viaje, ¿qué es lo que hago? On va partir en voyage. D'accord. Il choisit un itinéraire, un itinerario. Il prend son temps pour faire les valises, para hacer las maletas. D'accord. Il emporte une carte, pues lleva un mapa de Italia, des brochures, des dépliants, pues brochures, folletos, desplegables, d'accord, que le han dado el oficio de tourisme, d'accord. Il prendra beaucoup de photos, va hacer muchas fotos et il vient de renouveler son passeport, pues acaba de renovar su pasaporte, d'accord. À la campagne, on peut aussi aller ¿dónde vamos a dormir? On peut aller à l'hôtel ou à l'auberge en chambre d'hôte. Pour une habitation ou à un albergue, d'accord. Quand on prend la chambre simple double, il vaut mieux réserver. Alors l'hôtelier peut demander des arts, pues des arts, la fianza, ¿vale? Les jeunes peuvent aller dans une auberge de jeunesse, pueden ir a un albergue joven. Aussi on peut faire du camping, on peut camper, podemos acampar. On monte la tente, podemos montar la tienda y on dort dans un sac à couchage, d'accord. Decir que los niños pueden ir a partir en colonie de vacances pour un campamento, d'accord. Ils sont accompagnés de moniteurs. Comment se déplacer? Certains voyagent à vélo, à pied, à cheval, pues, bicicleta, pied ou à caballo. Des autres se déplacent en route, en voiture. Ils prennent la route ou l'autoroute, pues, lo típico, la carretera o la autovía, ¿de On peut faire des trajets en train, en bateau, en avion, d'accord. Ou passer les vacances. La plupart des salariés, la mayoría de los asalariados, ont 5 semaines de congés payés, pues vacaciones no pagadas, 5 semanas de vacaciones pagadas. Et en été, en verano, beaucoup de gens vont à la mer pour prendre des vents de soleil, pour se bronzer, para broncearse, au bord de la mer, et nager, pour faire de la planche à nadar ou à faire windsurf. Mais s'il y a des autres vagues, si hay olas grandes, on risque de se noyer. D'accord, podemos correr el riesgo de ahogarnos, d'accord. Donc, s'ils ne savent pas nager, ils doivent porter des bouées, pues deben llevar flotadores, manguitos. On prend des vacances pour se reposer, para reposar, reducir l'estrés, se détendre et décompenser, pues todo lo mismo. Se détendre, relajarse, lo mismo, décompenser, pues descomprimirse, relajarse, ¿no? Como dirían también. Certaines personnes font une croisière, algunos se van de crucero y lo que hacen es visitar des sites, lugares turísticos y monumentos históricos. Pour changer les idées, cambiar las ideas. Para cambiar las ideas, on fait de la randonnée en montagne, on part dans un pays exotique pour chercher les dépaysements, para buscar lugares que están poco habitados, ¿de acuerdo? Il est conseillé de se renseigner, hay que se les aconseja informarse, ¿no? A través de las agencias de viaje o de guías turísticos. Les jeunes voyagent de plus en plus, cada vez más. Les voyages forment la jeunesse, los viajes forman a la juventud. Et ça, c'est très enrichissant, muy enriquecedor, ¿de acuerdo? Parce qu'on a la connaissance, on peut faire des connaissances d'autres personnes ayant des cultures différentes de leur, conociendo culturas diferentes. L'actividad deportiva, bueno, evitar sobre todo el dopage dans le sport. Et aussi, pour être en forme, il est conseillé de faire une activité physique. Es aconsejable hacer una actividad física, ¿de acuerdo? Y saludable. Expresiones, clave para el deporte. Je fais du sport, diríamos, ¿vale? Hay un pequeño error. Je fais du sport. Je pratique un sport, je suis très sportif. Je fais partie d'un club sportif, juego en un equipo o formo parte de un club. Je fais du tennis, je pratique le tennis, je suis amateur, je fais du tennis, un amateur, un professionnel, pour el tenis como amateur o professionnel. Un sportif de haut niveau, pour un deportista de élite, pues, il participe à des compétitions, des championnats, des tournois. Il peut être vainqueur, la victoire, la défaite, pues, la victoria, o en este caso la défaite, la pérdida, ¿no? On peut être champion de France, d'Europe, du monde, Jeux olympiques. La meilleure performance mondiale, el mejor rendimiento, la mejor marca mundial se llama récord del mundo. Il détient le record du monde, pues él conserva o tiene actualmente el récord del mundo
Il a battu le récords du mundo, o sea, ha batido el récord del mundo. Los deportes de equipo, pues en el fútbol, marqué un but. But puede ser objetivo, en este caso gol, les mi-temps, la primera parte, les règles du jeu, la regla del juego. Les supporters bien encourager leur équipe, pues vienen los fans, ¿vale? O los seguidores vienen a apoyar al equipo. Bueno, la letra formal me la salto un poco porque esto era un poco para el B2, ¿vale? Bueno, imprevistos desagradables que pueden ocurrir en un viaje especial, un viaje de fin de curso. Bueno, cosas positivas, por supuesto, este tipo de viaje está cargado et mettre en contacto avec le patrimoine, nos pone en contacto con el patrimonio. Es un viaje así, on était tous émus car c'était notre dernier voyage, todos estaban muy conmovidos, ¿no? Porque es el último viaje que se suele hacer juntos. Pero cuando llegaron al aeropuerto, buscaron la ventanilla, le guichet pour enregistrer les bagages y hacer cola y se colocaron, claro, dans l'embarquement, ¿vale? Tenían que haber salido a las 7:45, pero alors empezó la irritación a commencer a nous envahir, la irritación empezó a invadirnos. Et on était très exaspérés, pues estábamos ya un poco cansados, ¿no? Y agitados, au bout de nerfs, al borde de los nervios. Ellos decían que la faute ce n'était pas la faute à eux, que no era culpa suya. Les profs étaient bien embêtés, pues muy enfadados. Ils ont porté plainte contre la compañía y le pusieron una queja a la compañía, ¿vale? Algunos, quelqu'un était assis par terre, otros tirados por tierra. La lenteur était exaspérante, pues la lentitud era desesperante. Otros se reían, plaisantaient sur la situación. J'étais éboulé et indigné, pues yo estaba un poco pasmado, ¿no? Un poco indignado. On a arrêté la correspondance, habíamos perdido, en este caso, el transbordo con Madrid. On a gâché une journée complète à Londres, pues malgastar un día entero, en este caso, ¿no? En Londres. Pendant l'attente, durante la espera, pues l'avion ne bougeait pas, l'avion estaba en pana, no se movía, el avión estaba averiado. Entonces, le vol à Londres a été calmé, nada ocurrió durante el vuelo hacia Londres, ¿vale? Pero on a découvert qu'on avait perdu leur bagage, que habían perdido su equipaje. Los profesores ont dû acheter des vêtements et lui prêter de l'argent, tuvieron que comprarle ropa. Les malheurs nous poursuivaient, la desgracia nos perseguía. Malgré tous ces contratiempos, además de todo, a pesar de estos contratiempos, un torse de genou, un esguince de rodilla, étourdissement, algún contradesmayo. Alors, il a commencé pour les inconvénients, pero retrasos, retards, insolencia de grandes compagnies. Mais mes voyages avec mon lycée ont surtout des avantages, sino sobre todo ventajas. On nous apprend à nous enrichir personnellement, aprendemos a enriquecernos personalmente, et de notre entourage qui favorise l'intégration d'Europe et un point de vue linguistique culturel. ¿Vale? Entonces, lo que dice esta chica, encourager les établissements a continuer ce type de voyage. Bueno, las ventajas del mélange de les visites culturelles, la mezcla de las visitas culturales, por supuesto. On découvre les patrimoines, des belles églises, des belles quartiers, barrios, iglesias, patrimonio cultural. On lèche les vitrines, por supuesto, se va el momento para las compras, ¿vale? Notre séjour, pues la estancia, siempre anécdotas simpáticas, aunque también hay situaciones incomodantes, situaciones incómodas que un viajero doit surmonter patiemment, que debe superar pacientemente. On a bien rigolé. Bueno, paso al deporte rápidamente, cada vez más practicado, y el deporte pues sirve para déconnecter del estrés, pour se détendre, desconectar del estrés, relajarse. Los deportistas que entrenan todos los días quieren aumentar leur performance, su rendimiento, y sin embargo no hay que caer ne tomber pas dans la perche hay adolescentes que prefieren, que pasan todo el tiempo devant l'écran, delante de la pantalla, devant l'ordinateur, devant les réseaux sociaux.
Todo esto conlleva a la obesidad y a des problemas cardiovasculaires. Donc, como siempre decimos, el deporte tiene bienfaits, muchos beneficios. Il renforce nos corps, il nous rend nos corps et la capacité cardiovasculaire, il libère les endorphines, d'accord. El ejercicio nous fait plus heureux et optimistes, nos hace ser más heureux, felices y optimistas. Y según un sociólogo, el sport développe notre esprit de travail, notre esprit d'équipe, nuestro espíritu de trabajo, de equipo. He aquí un resumen de todas las ventajas que nos da, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace este alumno, ¿on va continuer allongé sur le canapé? ¿Vamos a seguir tirados sobre el sofá? O par contre, on met les baskets et les survêtements pour bouger un peu? O nos ponemos las deportivas y el chándal y nos movemos un poco. C'est pour cela qu'il faudrait sensibiliser de l'importance de la pratique des habitudes salutaires et d'une diète équilibrée. Bueno, completan el bouillon y trabajan para el próximo día también la composición. Madame et messieurs, ça c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.